Votre visite en votre qualité de secrétaire général de l'OIF, c'est une visite historique. Vous préparez les textes politiques pendant ce sommet et nous venons d'avoir organisé le sommet. Nous sommes maintenant, je pense, nous avons l'expertise nécessaire à guérir. S'il vous plaît, madame, pour la photo, s'il vous plaît. Bonjour. Cher ami, je suis très heureuse d'être en Tunisie aujourd'hui. C'est une visite effectivement qui revêt beaucoup d'importance pour la francophonie, pour moi-même. Dans le temps, j'étais pas citoyenne, mais j'habitais Tunis. Et je garde un très très bon souvenir de ce pays et des Tunisiens. Mais au-delà de l'attachement personnel que j'ai pour ce pays, effectivement, cette visite signale le début de la préparation du sommet du cinquantenaire de la francophonie qui aura lieu, comme Monsieur le ministre vient de le signaler, dans la deuxième semaine du mois de novembre 2020. Un sommet de 88 gouvernements et États. C'est un sommet qui prend du temps pour préparer. Et ce sommet aussi s'inscrit dans un contexte très heureux, très particulier, un contexte de retour sur la fondation de cette organisation. Très heureux parce que ce sommet aura lieu dans le pays de Feu Habib Bourguiba, un des pères fondateurs de notre organisation. Très heureux aussi parce que ce sommet a lieu dans un contexte international de réflexion sur l'utilité des organisations telles que la francophonie. C'est donc un sommet de réflexion et de refocalisation pour notre organisation. C'est aussi un sommet assez spécial parce que l'organisation que je dirige est en train effectivement de se restructurer, de trouver des activités et des actions précises qui sont aujourd'hui la demande de nos populations. C'est donc une combinaison de plusieurs aspects et plusieurs événements importants. Et je remercie très sincèrement le gouvernement tunisien d'avoir donné autant d'importance à ce sommet. Nous sommes à la francophonie prêts à commencer le travail en équipe avec le pays hôte à travers ce comité d'organisation. Nous serons plusieurs fois à Tunis entre aujourd'hui et la fin de l'année prochaine. Bien sûr, en tant qu'organisation, nous restons très près, très proches de ce pays, de ce grand pays de la francophonie, ce pays qui est notre pied-à-terre et notre représentation en Afrique du Nord. Nous venons de signer cet accord de siège pour le bureau régional qui a été décidé lors du sommet d'Erevan en octobre l'année dernière. C'est un bureau que nous voulons fonctionnel très très vite, puisqu'il va aussi nous aider dans l'organisation de ce sommet. Nos équipes seront en place d'ici quelques semaines et nous sommes aussi reconnaissants au gouvernement tunisien d'avoir pris toutes les dispositions afin que ce bureau de la francophonie ici, dans ce pays, dans cette région, puisse très vite commencer à fonctionner. Au-delà du cinquantenaire et au-delà de ce bureau régional,
La francophonie compte beaucoup sur la Tunisie dans cette réflexion sur les ajustements nécessaires à notre organisation après 50 ans, ses perspectives sur l'avenir. Nous avons évoqué notamment des sujets très importants qui devront faire partie des discussions lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement, y compris des thèmes très liés et très proches de la jeunesse, tels que le numérique. Ce pays aussi est un pays qui inspire beaucoup sur des thèmes très importants de notre organisation, l'égalité femmes-hommes dans ce pays, l'échange d'expériences d'un pays à l'autre dans notre espace. Nous comptons beaucoup, Monsieur le ministre, sur vous et sur ce pays pour animer ces thèmes, mais aussi d'une manière très utile, pouvoir partager l'expérience de la Tunisie avec le reste des pays dans l'espace francophone. Encore une fois, un grand merci à vous, à vos collègues, à ce pays, à nos frères et sœurs tunisiens pour la manière dont ils font que nous nous sentons chez nous dans ce pays. Merci beaucoup. Merci à vous. أنا سعيد جدا باستقبال اليوم السيدة الأمينة العامة لمنظمة الفرنكوفونية الدولية السيدة لويز بوشيكيوابو، التي تؤدي أول زيارة لها لتونس بهذه الصفة منذ انتخابها في إيريفان في أكتوبر الماضي. هذه زيارة مهمة وتاريخية لأنها هي بداية انطلاق الاستعدادات للقمة التي ستحتضنها تونس، قمة 18 للفرنكوفونية التي ستحتضنها تونس خلال أواخر سنة 2020. ولقد اتفقت مع السيدة الأمينة العامة أن يكون الأسبوع الثاني لشهر نوفمبر 2020 هو تاريخ الذي ستجري فيه هذه القمة، ستعقد فيه هذه القمة في تونس. اتفقنا أيضا حول الإجراءات التي سنتخذها سويا للاستعدادات والقيام بكل الاستعدادات حتى تكون هذه القمة فعلا قمة تاريخية، لأنها تنظم بمناسبة 50 سنة، مرور 50 سنة لإنشاء منظمة الفرنكوفونية. وكما تعلمون تونس والزعيم الراحل لحبيب بورقيبة كان من القادة القلائل، هم أربع قادة. الزعيم الراحل لحبيب بورقيبة كان على رأس القادة الذين بادروا بإنشاء هذه المنظمة، وكان حريص على أن تكون وسيلة يعني مساحة وفضاء لقاء لكل المستعملين اللغة الفرنسية، ولكن أيضا لكل المؤمنين بهذه الثقافة والحضارة والإرث الثقافي المرتبط بالفرنسية والفرنكوفونية. تونس إذن تستعد لهذا الحدث الهام وستقوم بكل الإجراءات حتى يكون هذا الحدث حدث ناجح. أمضينا منذ حين اتفاقية المقر لإنشاء مكتب إقليمي لشمال إفريقيا لمنظمة الفرنكوفونية الدولية في تونس. هذا المكتب سيكون ممثل لكل المنطقة لدى المنظمة، وسيساهم في إشعاع تونس على مستوى المنطقة. ويعني احتضان تونس لهذه القمة يعكس من جديد الحركية والنقلة النوعية التي عرفتها العلاقات التونسية خلال السنوات الأخيرة. فبعد النجاح الباهر باعتراف كل الأطراف الدولية وباعتراف الأشقاء العرب للقمة العربية أخيرا في تونس، تونس الآن تتهيأ لاحتضان موعد هام جدا يضم 88 دولة، وهو حدث لا سابق له في تاريخ تونس منذ استقلالها. أعتقد أن تونس قادرة على تنظيم مثل هذه التظاهرات السياسية الهامة،
وسنعمل كل ما في وسعنا حتى تكون هذه التظاهرة إن شاء الله ناجحة على كل المستويات، وتكون نتائجها إيجابية وتعكس النقلة النوعية التي عرفتها تونس الديمقراطية الناشئة، التي كما أكدت السيدة الوزيرة لها تجربة رائدة في مجال حرية المرأة، في مجال الاقتصاد الرقمي، في مجال أيضا الاهتمام بشريحة الشباب. وكل هذه المسائل سيتم التدارس فيها في القمة. وأنا مرة أخرى أشكر السيدة الأمينة العامة على اهتمامها بهذه القمة، وسنشرع من اليوم في إرساء يعني لجنة مشتركة تونسية مع منظمة الفرنكوفونية الدولية للقيام بكل الاستعدادات لإنجاح هذا الحدث وهذا الموعد الهام. وقدمنا للحكومة مشروع أمر هو الآن في رئاسة الحكومة، سيمر قريبا على مجلس الوزراء، ويتم إمضاؤه من السيد رئيس الحكومة لإنشاء اللجنة الوطنية للتنظيم القمة، وكذلك اللجنة التنفيذية التي ستتولى النظر في مضمون هذه القمة وفي مخرجاتها. مرة أخرى أريد أن أشكر السيدة الأمينة العامة على هذه الزيارة الهامة، وكما وعدتها سنكون على الوعد حتى تكون هذه القمة قمة ناجحة، وتكون لبنة أخرى في إشعاع تونس على المستوى الدولي، خاصة وأن هذا الحدث الهام سيتزامن مع انضمام تونس لمجلس الأمن كعضو غير قار، وبالتالي تكون تونس رئيسة القمة العربية، رئيسة القمة الأفريقية، عفوا رئيسة القمة الفرنكوفونية، ولكن أيضا عضو ممثل لأفريقيا وللعالم العربي في مجلس الأمن. شكرا.